हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः। बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे ओडिशा भूखंड रे मालिका वर्णित जेते गुड़िए क्षेत्र गुड़िक सब रही भद्रक जिलार मालिका वर्णित क्षेत्र गोहिरा टिकरी विषय एवं आलोचना शेष में जड़े भक्तर नाम आम कह कि से भक्त कौन तार ना कौटी तार जन्म हो मालिकार नाम है शिवकल्प नवखंड निर्खंड। अच्युतानंद महापुरुष लिखिले बोले टिकरा गोहिरा बाली पाटणा जे चौद्वार चिता नला चौद्वार चिता नला हे सुजने चौद्वार चिता नला 18 क्षणी जपन मोरीबे मातिबे पर्वत माला सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी सोना सुजने गुणी। ज्ञानी गुणी मंडली आउ से गोहिरा टिकिर महिमा महात्म्य आउ कौन आपण माने जानी थिबी। ओडिशार शेष स्वाधीन राजा होचन कि ना तेलेंगा मुकुंद देव नहीं ये ओडिशार शेष स्वाधीन राजा तेलेंगा मुकुंद देव कहते ये तेलेंगा मुकुंद देव कर राजनीति समय बा शासन काल समय केबे 1559 रु 1568 1559 रु 1568 होउची ख्रीष्टाब्द होउची तेलेंगा मुकुंद देवंकर ए ओडिशा रे शासन काल शासन काल समय एटा ये शेष स्वाधीन राजा ओडिशार शेष स्वाधीन राजा किमिति हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी यांकर मृत्युवरण किमिति हेतला जानती किमिति मरिथिले आ कोठी मरिथिले यांकर मृत्यु सहित गोहिरा टिकीर संपर्क अच्छी मालिका वर्णित क्षेत्र भद्रक जिलार गोहिरा टिकिरी सहित यांक मृत्युर मध्य संपर्क रही कौन संपर्क रही कहते जे ओइला कला पहाड़ भांगिला लुहार बाड़ पीला महानदी पानी सुवर्ण थाली रे हीरा परोसिले मुकुंद देवंकर आड़े नहीं कला पहाड़ जो आसला महापुरुष कहते से ओडिशार शेष स्वाधीन राजा राजनीति करते से क्षेत्र किए ना तेलेंगा मुकुंद देव कला पहाड़र दुर्दश जो नरसंहार निकट में भयभीत हो गले प्रथमे डरी नथिले युद्ध करुथिले
युद्धरे पराजित प्रथम होता कला पहाड़ कि हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधी जने से कला पहाड़ पुनर्बार तांग सहित युद्ध करथिला कोउटी ना भद्रक जिलार गोहिरा टिकेरी आउ ये भद्रक जिलार गोहिरा टिकेरी ठारे कला पहाड़र द्वारा मृत्युवरण करथिले कि ना तेलंगा मुकुंद देव तेणु कौटी ना से गोहिरा टिकेरी तो से गोहिरा टिकेरी सहित तेलंगा मुकुंद देव मृत्युर मध्य संपर्क रही महापुरुष मालिकार लिखिले टिकरा गोहिरा बालीपाटना जे चौद्वार चितानला ये सब जगार टिकरा गोहिरी बालीपाटना रही बालीपाटना कौटी से बालीपाटना कौटी ना आपण मैंने जानी ता भद्रक जिलार मध्य रही बालीपाटना जोटी वासुदेव पूजा होउचंदी बैतरणी तीरे वासुदेव प्रभु पूजा हेबे जेउ दिन से काले जानिबो बारंग सुंदर कଳି जीव शेष पुण कଳି शेष हेब गुण हे सुजाने कଳି शेष हेब गुण कଳି शेष हेब गुण हे सुजाने कଳି शेष हेब गुण बैतरणी तीरे वासुदेव प्रभु पूजा हेबे जेउ दिन जानतु बैतरणी कलकलनाद ही वही आइछंदी तारी कोड़े अच्छा वासुदेव पूजा पाउछंदी डंगारे आसीथिले गोटिए मुगुनी पत्थर रे तैयारी से वासुदेव प्रतिमूर्ति आज बैतरणी नदी तीरे पूजा पाउछंदी भद्रक जिलार निकट रे आपण जानतु देखिबे जो दिन पूजा हेबे सेही दिन कଳି शेष हेब पुण कଳି जुग शेष हेब जानतु देखिए पूजा पाउछंदी 600 वर्ष तले कागज कलम नथिला तालपत्र लेखनी लिखिदे अच्युतानंद महापुरुष तेणु हे सुधेयनी से महापुरुष कहते से बालीपाटना टिकरा गोहिरा बालीपाटना आउ कौटी बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु गोटे है टिकरा गोहिरा आउ गोटे है बालीपाटना आउ गोटे कौन ना चौद्वार चितानला चौद्वार द्वापर जुगर जार नाम था विराट कटक विराट राजा शासन करते बर्तमान चौद्वार से चौद्वार ये कौन हम तीन टा जगार कौन हम आग को ये तीन टा क्षेत्र कौन हम अच्युत लिखिले शिवकल्प नवखंड निर्घंटे कल 18 क्षौणी जबन मरिबे मातिबे पर्वतमाला कुरुक्षेत्र द्वापर जुगर युद्ध करुले केते सैन्य आपण मैंने अल्प बहुत जानी महाभारत जदि पढ़ी कौरव मानकर सैन्य संख्या हूँ 11 अक्षणी पांडव मानकर सैन्य संख्या थे 7 अक्षणी नहीं 11 मिसी 7 केते 18 अक्षौणी तेणु कଳି जुगरे द्वापर जुगर महाभारत युद्ध द्वापर सरी ना ओडिए बाकी रही तेणु से ओडिए युद्ध जदि कଳି जुगरे हेब अच्युतानंद महापुरुष कहते यही जगार 18 क्षणी सैन्य मरिबे 18 क्षण जबन मरिबे यही स्थान नहीं टिकरा गोहिरा बालीपाटना जे चौद्वार चितानला 18 क्षौणी जबन मरिबे मातिबे पर्वतमाला ये कथा कही तेणु से शिष्य रामचंद्र पचारे हे गुरुदेव यार नाम गोहिरा टिकेरी कहीं है हाँ आम जानिले तेलंगा मुकुंद देव ओडिशार शेष स्वानी राजा कलापाड़ सहित युद्ध कर निहत होते किंतु ये गोहिरा टिकिरी सहित हबार सहित तो कौन संपर्क ना ना या नाटा गोहिरा टिकिरी हवा यार यथार्थता ये तेलंगा मुकुंद देव मरिवा सहित तो कौन संपर्क ना ना गोहिरा टिकिरी कहीं है महापुरुष शिशु अनंत मालिकार नाम हूँ चुंबक मालिका द्वितीय अध्याय लिखिले बोले शुण हे बारंग आम्भे कहिबा बुझाई तोते कहिबा बुझाई टिकरा गोहिरा कथा कहो समझाई तोते कहो समझाई
बोले शुण हे बारंगा में कहवा बुझाई महापुरुष शिशु अनंत शिष्य बारंगा के कहते हे बारंगा तते बुझे कि कहूँ शुणु कहीं भद्रक जिलार स्थानटा गोहिरा टिकरे आना कहीं ना गोहिरा टिकरा कथा कहू समुझाई तते समझे बुझे मुझे ए बारंग शुणिनी कौन बोले ब्रह्मा खम्भ पोतीण से गोहिरा आरंभ बाबू गोहिरा आरंभ लक्षे राजा से स्थान रे होइबे करुण बाबू होइबे करुण बोले ब्रह्मा खम्ब पोतीण से गोहिरा आरंभ ब्रह्मा पोतीची शुभ खम्ब कौटी जाजपुर नहीं अच्युतानंद मालिकार लिखिन आगत भविष्यानंद मालिकारे कौन कहले श्री शुभ खम्ब फाटी जीव पक्षी तही रुरुथिर बही औड़ालो तही रुरुथिर बही तो ऋणी नथी अधु आणी हेब तोते मुदेली चेताई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ब्रह्मा पोतीची शुभ स्तंभ कोड़ी जाजपुर रे जेतले ब्रह्मा यज्ञ करथिले भारतर 5टी जगार ब्रह्मा 5टी अश्वमेध यज्ञ करथिले से 5टी स्थान भीतर ओडिशार जाजपुर जिला ये हूँ अन्यतम ये ब्रह्मा करते यज्ञ अश्वमेध यज्ञ नहीं आ ब्रह्मा जो यज्ञ करते जो यज्ञ कुंड ब्रह्मा तैयारी कले ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी से ब्रह्मा गोटे शुभ स्तंभ पोतिले आउ से शुभ स्तंभर गहिरटा ये गोहिरा टिकरी पर्यंत जाई गहिर बुझिले भीतर को से बड़ी सुड़ंग रही जो शुभ स्तंभ ब्रह्मा पोती गोहिरा टिकरी जाए तो से कथा कहले ब्रह्मा खम्भ पोतीण से गोहिरा आरंभ लक्षे राजा से स्थान रे होइबे करुण दिन कलिजुग जो शेष समय से दिन लक्षे राजा रुंड होइबे सेटारे गुप्त भाव में आसबे चिन्ह पारिबा नहीं ये राजा कि कौन किंतु से महापुरुष कहले गुप्त महाभारत टई गुप्त भई जे टई गुप्त भई सेनापति आत जात एहो अछि तही बाबू हेउ अछि तही बोले गुप्त महाभारत टई गुप्त भई से गुप्त महाभारत युद्ध हम गोटी ओली महाभारत युद्ध बाक्य जी सब जगह हम ना गोहिरा टिके हम ज्ञानी गुणी मंडली आज देखो महाभारत ये सीना आम ब्रह्मांड या बुझेले ये पिंडरे महाभारत युद्ध चली आम विचार सहित युद्ध चली विवेक सहित मनर युद्ध चली ये भीतर युद्ध चली नहीं इंद्रिय मानक सहित विवेकर मध्य युद्ध चली पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय आम भीतर रही तेणु से 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय मिसिगला 10 इंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय ये 10 इंद्रिय भीतर रजा होचे मन मनर बोलरे इंद्रिय माने परिचालित होउचंदी तेणु से मन सहित विवेकर मध्य महाभारत युद्ध चली मन को यहीटा करी सहीटा करी या खाइबी से खाइबी मटन खाइबी चिकेन खाइबी आइंस खाइबी तेणु मन कहूँ हम कहीं पीबी किंतु विवेक बाधा दूचे ना यहाँ मनीषर खाद्य नुह नहीं फल फूल शाग दधि दूध बाची अमृत मण ही तो रखी इरे मद गंजा खाई रोग किण तो ये कहिरू पुणी जीव बद्धरे आखि थाई हेलु अंध नहीं विवेक कहूँ ना सीटा खान बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली गुप्त महाभारत टई गुप्त भई सीटा गुप्त भई गोहिरा टिगिरी महाभारत युद्ध सेटारे हम बुझे आउ सेनापति आत जात हेउ अच्छी थई से सेनापति कार जे कि मुकुंद देवंकर सेनापति आत जात हेउ अच्छी थई कहले चुम्बक मालिकार शिशु अनंत
ଧର୍ମେଶ୍ୱର ରାଜା ତହିଁ ଗୋପତେ ରହିଛି ବାବୁ ଗୋପତେର ସୈନ୍ୟ ଯେ ସାଗରେ ନେଇ ଗୋପତେ ରଖିଛି ବାବୁ ଗୋପତେର ଧର୍ମେଶ୍ୱର ରାଜା ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଗୋହିରା ଟିକିରେ ଗୁପ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସୈନ୍ୟ ଯେ ସାଗରେ ନେଇ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିଛି ସାଗରରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ରଖିଛି ବୋଲି ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କେତେ ସତ୍ୟ କେତେ ମିଥ୍ୟା ସମୟ ଆସିଲେ ତାର କହି ପ୍ରମାଣ ମିଳିବ ନାଇଁ। ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସିଦ୍ଧ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଣ ରାଜନ ବାବୁ କରିଣ ରାଜନ ଗୁପ୍ତ ଯେ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସରୋବର ବାବୁ ସେହି ସରୋବର କହିଲେ ଗୁପ୍ତ ଯେ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସରୋବର କୋଉଠି ନା ଯେ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସରୋବରରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସୈନ୍ୟ ଜଗେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ହବ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ସବୁ କୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ସୈନ୍ୟ ଯେ ସାଗରେ ଘେନି ବାହାର ହୋଇବ ବାବୁ ବାହାର ହୋଇବ ବଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭିବ ଯେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭିବ ସୈନ୍ୟ ଯେ ସାଗର ଘେନି ବାହାର ହୋଇବ ଆଉ କଳି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆରମ୍ଭିବ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ କୋଉଠି ଗୋହିରା ଟିକିରେ କହିଲେ ଗୋହିରା ଟିକରା ଠାରେ ହାଡ଼ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ବାବୁ ହାଡ଼ କୁଢ଼ କୁଢ଼ କଥା ବାରଙ୍ଗ ଚିତେ ମଣୁଥିବ ଗୋଢ଼ ବାବୁ ମଣୁଥିବ କୁଢ଼ ଗୋହିରା ଟିକରା ଠାରେ ହାଡ଼ କୁଡ଼ କୁଢ଼ ଏ କଥା ବାରଙ୍ଗ ଚିତେ ମଣୁଥିବ ଗୁଢ଼। ଆଗକୁ ଗୋହିରା ଟିକିରେ ହାଡ଼ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ହେଇ ପଡ଼ିବ ରେ ବାରଙ୍ଗ ଏ କଥାକୁ ତୁ ଚିତ୍ତରେ ମଣୁଥିବୁ ଗୁଢ଼। ଏ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ତୁ ଥିବୁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଘୋର ରଡ଼ି ହେବ ଗୋହିରା ଟିକିରେ ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ କେହି ବଉଳଲ ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ କେହି ଅଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିବ ଧାନ ପଡ଼ିଥିବ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ଚେତାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ସମୟରେ ଘୋର ରଡ଼ି ହେବ ଗୋହିରା ଟିକିରେ ଥୟ ନ ପଡ଼ିବେ କେହି। ଗୋହିରା ଟିକିରେ ବିକଟାଳ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ ହିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ଏ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ ସେତେବେଳେ ଥୟ କେହି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଅଗାଡ଼ି ଉଡ଼ିବ ଧାନ ପଡ଼ିଥିବ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଲି ଚେତାଇ। ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ଧାନ ପଡ଼ିଯିବ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଚାଲିଯିବେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରହିଯିବେ। ରଡ଼ି ଦେବ କି ସେ ଗୋହିରା ଟିକିରି ଠାରେ ଘୋର ରଡ଼ି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହେବ ସେ ରଡ଼ିଟା ଦେବ କି ଏ କଥା କ'ଣ ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଟିକରା ଗୋହିରି ହନୁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବ ବାବୁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବ ରଡ଼ି ଘାତେ ଛତା ମଠ ଗଳି ଯେ ପଡ଼ିବ ବାବୁ ବଳି ଯେ ପଡ଼ିବ ବୋଲେ ଟିକରା ଗୋହିରି ହନୁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବ। ଯାଆନ୍ତୁ ଗୋହିରା ଟିକିରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗୋହିରା ଟିକିରି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଗୋହିରା ଟିକିରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାରେ କହିଲେ ବାବୁରେ ସେ ଗୋହିରା ଟିକିରେ ଯେଉଁ ହନୁ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ସେଠି ହନୁ ତିନି ରଡ଼ି ଦେବ ବୋଲି ମାଳିକାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ରଡ଼ି ହାତରେ
ଛତା ମଠ ଗଳି ଯେ ପଡ଼ିବ ନିକଟରେ ଛତା ମଠ ଅଛି ସେ ଛତା ମଠ ଗଳି ପଡ଼ିବ ମାନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କହିଲେ ଉଆସି କନ୍ୟା କାନ୍ଦଇ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧ ଠାର ବାବୁ ରାତ୍ର କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି ଭଗତ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୱର ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ସତ୍ୱର। ଉଆସି କନ୍ୟା କାନ୍ଦଇ ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧଠାର ସେଇ ଗହିରା ଟିକିରେ ଠାରେ ଏବେ ବି ଜଣେ ଉଆସି କନ୍ୟା ରାତି ଅଧରେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନେକ ଯଦି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବେ ଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଥିବେ ବହୁତ ଲୀଳା ହୋଇବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜାଣ ବାବୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଜାଣ ରହିଛି ପୂର୍ବରେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରମାଣ ବାବୁ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରମାଣ। କହିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ବଢୁଛି ଗହିରା ଟିକିରେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାଟା ଆପେ ଆପେ ବଢୁଛି। କଠଉ ମଧ୍ୟ ସେଟା ରହିଛି ପୂଜା ପାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମାନ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗହିରା ଟିକିରେ ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଏବେ ଜଣା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ବାଟ ସବୁ ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ସୁଧୀଜନେ ଆତ ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ ଆଜି ମାଳିକା ବଚନ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗହିରା ଟିକିର ମାଳିକା ଏ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ମହିମା ବିଷୟରେ। ଆତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ତେର କଦମ୍ବରେ ରାହସ ହୋଇବ ରଘୁନାଥ ପୁରଠାର ଶ୍ରୀଧର ମଳିକ ଭକତ ରହିଛି ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳର ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳର ହେ ସୁଜନେ ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳର ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳର ହେ ସୁଜନେ ଗୋମତୀ ନଦୀ କୂଳର। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରଘୁନାଥପୁର ଆପଣ ଯିବେ। କଟକରୁ ଆପଣ ପାରାଦୀପ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ପଡ଼ିବ ବାଟରେ ରଘୁନାଥପୁର। ସେ ରଘୁନାଥପୁରରେ 13 କଦମ୍ବ ରହିଛି। ସେଇ 13 କଦମ୍ବ ନିକଟରେ ମହାପୁରୁଷ ଲାଗିଲେ ଶ୍ରୀଧର ମଳିକ ନାମର ଜଣେ ଭଗତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ଗୋମତୀ କୂଳରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ରାଧାରମଣ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ଜୟ ଗୋପାଳ ଜୟ ଜୟ। ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକ୍ୟଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।